Nayoki acclamation, on était acclamons pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. L'Éternel est merveilleux. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Without wasting time, we're going to take our Bibles. Même dans nos téléphones, il y a des Bibles. Even in our phones, Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, we're in the book of Ecclesiastes. versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jette ton paix à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Throw your braids on waters, after time you'll receive it. Donne-en une part à 7 et même à 8, Give a part to 7th and the other to the 8th, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. because you do not know what unfortunate situation will Nous come. sommes dans le livre de Genèse, chapitre 41, We are in the book of Genesis, chapter versets 1 à 7. Genèse, chapitre 41, Genesis 41, versets 1 à 7. verse 1 to 7. Et nous allons prendre aussi versets 25 à 36. We will also take 25 to 36. Je lis au nom de Jésus. We read in the name of Jesus Christ. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. When 2 full years had passed, Pharaoh had a dream. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve. He was standing by the Nile when out of the river there came up the crows, sick and fat, Et se mirent à paître dans la pétrie. and they grazed among the reeds. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve. 7 other cows, ugly and gaunt, came out of the Nile, Et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. and they stood beside those on the riverbank. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir And the et cow- grasses de chair. And the cows that were fat, with ugly and gaunt, ate the 7 sleek, fat cows. Et Pharaon s'éveilla. And Pharaoh woke up. Il s'est rendormi et il y eut un second songe. He fell asleep again and had a second dream. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Behold, 7 heads of grains, healthy and good, were growing on a single stalk. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient After poussèrent them- après eux. After them, 7 other heads of grains, also things escorted by the west of Ind. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. The thin heads grains swallowed up the 7 healthy full heads. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Then Pharaoh woke up and it has been a dream. Verset 25. We're going to read verse 25. Toujours dans Genèse 41. Still in Genesis 41. Joseph dit à Pharaon, Then Joseph said to Pharaoh, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. the dreams of Pharaoh are one and the same. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. Les 7 vaches belles sont 7 années. The 7 good cows are 7 years. Et les 7 épis beaux sont 7 années. And the 7 good heads, grains is C'est 7 un seul years. songe. It's the same Les dream. 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier The sont 7 années. the 7 lean ugly cows that came up afterward are 7 years as well. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient And the 7 worthless heads of grains escorted by the east wind, seront 7 années de famine. there will be 7 years of famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, It is just as I told Pharaoh. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. God has shown Pharaoh what he is about to do. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Behold, 7 years of great abundance are coming throughout the land of 7 années Egypt. de famine viendront après elle. Elle oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. But 7 years of famine will follow, then all the abundance in Et Egypt la will be famine forgotten. consumera les pays. And the famine will ravage the land. Cette famine qui suivra sera si forte The abundance in the land will not be qu'on remembered, ne se percevra plus de l'abondance dans le because the pays. famine that follows will be so Si severe. Pharaon a vu les songes, c'est répété une seconde fois, The reason the dream was given to Pharaoh in 2 c'est forms, que la chose est arrêtée de la part de Dieu it's firmly decided by God, et que Dieu se hâtera de and l'exécuter. God will do it soon. Maintenant,
And now, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage let Pharaoh look for a discerning and wise man et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. and put him in charge of the land of Egypt. Que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte Let Pharaoh appointed commissioners over the land to take the fifth of the harvest of Egypt pendant les 7 années d'abondance. during the 7 years of abundance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, They should collect all the foods and these good years, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons. and they do it under the Et des authority of amasses Pharaoh. de blé, des approvisionnements And- dans les villes et qu'ils en aient la garde. And they keep the food with any of the security. 36. Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour les 16 années de famine This food shall be held in severe for the country, qui arriveront dans les pays d'Égypte afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. for the 7 years of famine, so that when the hunger comes, doesn't strike the country. On peut ajouter Matthieu chapitre 15, We're going to choose Matthew. We're going to add Matthew chapter 15, versets 32 à 38. Oui. Matthieu chapitre 15, Matthew chapter 15, versets 32 à 38. verse 32 to 38. Jésus ayant appelé ses disciples dit: Jesus called his disciple to him and Je said, suis ému de compassion pour cette foule, I have compassion for these people. car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi They have already been with me for 3 et ils n'ont days, rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à Gênes, and they have nothing to eat. I do not want de to send peur them que away hungry, le force ne leur manque à chemin. or they may collapse on the Les way. disciples lui dirent: His disciple answered, Comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule? where could we get enough bread in this remote place to feed such a crowd? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? Jesus asked them, how many loaves do you have? 7, répondirent-ils, They responded, et 7, quelques petits poissons. and some small fish. Alors il fit asseoir la foule par terre, He told the crowd to sit down on the ground. prit les 7 pains et les poissons, Then he took the 7 loaves and fish, et après avoir rendu grâce, and then he had given il les rompit thanks. et les donna à ses disciples qui les distribua à la foule. He broke them and gave them to the disciple, and they distributed in the Tous food. mangèrent et furent rassasiés, They all ate and they were et satisfied. l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Afterward, the disciple picked up 7 baskets of broken Ce pieces qui that were avaient left mangé over. étaient 4000 hommes, ça les femmes et les The enfants. number of those who ate were 4,000 men, beside women and children. Prions. Let's pray. God, Je bénis encore ton nom, I bless your name. car tu es merveilleux. You're marvelous. Tu nous as donné ces temps. You gave us this time. C'est pour nous d'être rassasiés par la nourriture céleste. It's for us to be satisfied by this heavenly Voilà food. ton amour, ô Père éternel Dieu. To see your love, God. Tu m'as fait un vase que tu as versé, ton sang versé sur la croix, You made me an instrument that you poured your blood on the cross, afin que je puisse nourrir so ton I can peuple ce feed matin. your people this morning. Seigneur, manifeste-toi Lord, comme un Dieu puissant. manifest yourself like a powerful God. Bien-aimé du ciel, Beloved of heaven, David a dit: David said, Je n'ai jamais vu un juste I've abandonné, never seen a righteous man being abandoned, ni sa postérité mander du pain. or his offspring begging for bread. Tu n'as jamais été abandonné, ô Père éternel Dieu. You've never been left at God. Et nous, ô Père éternel Dieu, nous sommes ta postérité. As we are your posterity, Nous ne pouvons jamais mander du pain, we can never lack bread, car tu nous as donné le pain en because you give abondance. us abundant bread. Je veux que tout et chacun de nous puisse en profiter. I want all of us to take profit of it. Et donne l'oreille du disciple à tout et chacun de nous, Give the ear of the disciple to every one of us, afin que nous comprenions ta so we pensée. can understand your thoughts. Bien-aimé du ciel, Beloved of heaven, je résiste à tout pouvoir des ténèbres, I resist every darkness spirit, toute puissance de l'ennemi, every powerful of the enemy, l'esprit de la distraction, d'envoûtement, spirit of distractions de or enchantment, l'incompréhension et de l'incrédulité. to not understanding and Je not les believing. menace et je les chasse loin I de nous au nom threaten it de and I chase it in the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Sois notre Dieu, Be our God, sois mon bouclier, be my que je shield. sois gardé May I be kept sous tes ailes. under your J'ai wings ainsi prié as I pray et je dis and say, Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Let's put our hands together for God.
Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Glory be given to our Jesus Est-ce Christ, qu'on peut Lord. saluer ton prochain? Can you greet the next person? Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Say, may the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nkolo apambola basantu. May God bless the saint. Nous avançons vers la fin de notre enseignement. We're going closer to the end of our teaching. Nous n'allons pas mettre le point We're not going to put the dots parce qu'il y aura encore d'autres grâces supérieures because there'll be more graces superior that will have to come. qui vont arroser le peuple du That will Seigneur. come and arose the people of God. Voilà pourquoi nous allons mettre un point virgule. That's why we're going to put a semi-comma to it. Les dimanches prochains, Dieu voulant. Next Sunday, God willing. Nous sommes en train de parler sur un thème très puissant. We're speaking over a very powerful topic. Ce message est en train de bénir beaucoup des âmes. This message is blessing many souls Car nous avons eu des témoignages de par le monde. because we've got testimonies all over the Et world. voilà pourquoi je me glorifie dans le Seigneur. That's why I glorify myself in the Lord, Parce qu'il a fait ce qu'il m'a dit. because He said what He promised. Alors, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, We are in the book of Ecclesiastes chapter 11, versets 1 à 10. verse 1 to 2. C'est là où nous avons tiré notre thème. That's where we took our topic. Donne les morceaux de ton pain Give the piece of your à bread 7 et à 8 to 7 and to 8 pour échapper to run away à la colère à venir. from the anger, from the wrath to Donc come. cela veut dire It means le propriétaire du pain, the owner of the bread, il sait qu'il y a une colère qui va venir. he is aware that there's a wrath to Mais come. il sait aussi qu'il y a plusieurs personnes dans le monde. He also knows there's many Mais people in the world. lui-même a choisi seulement Now he only chose des chiffres, 2 numbers, 7 et 8. 7 and 8. Ce sont eux qui sont les bénéficiaires du pain. They are the only one that are beneficiary of the bread. Et voilà un homme qui dit au propriétaire, jette ton pain. There is a man that is telling the owner of the bread to Et throw le his premier bread. dimanche, nous avons expliqué, The first Sunday we explained le pain véritable, c'est lui-même Jésus-Christ. the true bread is himself, Jesus Jean Christ. chapitre 6, 48 à descendre. John chapter 6, 46 Je going suis down. le pain I am the bread qui descend du ciel. that comes from heaven. Ah, donc si Jésus est le pain, So if Jesus is a bread, mais son propriétaire c'est le Père. but the owner is the Father, Donc c'est Dieu it means God qui jette le pain. is the one that throws the bread. Mais il y a une voix But there is a voice qui le dit, jette ton that pain. tells him to Et throw the nous bread. avons expliqué cette voix We have explained that C'est le voice Saint-Esprit. is the Holy Spirit parce que Dieu se parle à lui-même. because God speaks to himself. Il gire à lui-même. He swears to himself. Et nous avons expliqué And we pour explained que for les 7 et les 8 the 7th and the 8th bénéficient de ces pains, to be beneficiary of le the pain bread. doit être brisé. The bread has to be broken. Donc après avoir été tombé dans After l'eau, falling into the sea, et le propriétaire du pain va récupérer les pains. the owner of the bread will recuperate Et the bread. quand il récupère, When he il recuperates brise les pains. it, he breaks it Et il donne aux 7 et and he 8 gives it to the 7 les morceaux, s'il vous and to plaît. the 8 pieces, Voilà please. pourquoi nous avons dit, What did we tu say? ne peux pas manger le pain entier. You cannot eat the Et entire le pain bread. doit être accompagné avec l'huile, And the bread has to be accompanied vin. with oil or wine. parce que lui-même, Because himself, Jésus-Christ, Jesus Christ, il donne les disciples he gives the disciple le pain et le vin. the bread and the wine. Et dans Jean chapitre 6, And in John chapter 6, il lui donne he gives la chair et le sang. the flesh and the blood. Et nous avons expliqué la And chair comme la We parole. explain the flesh as the word. Or que la parole, Oh, the word c'est le pain. is the sword. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. And the oil is the Holy Spirit. Voilà pourquoi dans d'autres religions, That's why in many religions, ils ont seulement le pain. they only have the bread, Mais ils n'ont pas d'huile. but they don't have the oil. Et ils ne comprennent pas la réalité ou le mystère de la parole. Therefore, they do not understand Parce the que reality or the celui qui mystery donne of the word. l'interprétation, c'est le Saint-Esprit. Because the one that gives the interpretation is the Holy Spirit. Voilà pourquoi le deuxième dimanche, That's why the nous second avons même Sunday, expliqué comment Jésus-Christ a fait manger les gens. we explain how Jesus Christ made people eat. Il a pris 5 pains. He took 5 Et deux loaves poissons. and 2 fish. On a expliqué We qu'il explained y avait des adultes there were là-bas. adults on Mais that place. ils ont manqué le pain But dans they le désert. did not have the bread in Mais the un desert. petit enfant But a young child
il a amené les 5 pains He brought the 5 loaves et 2 poissons. and 2 fish. Et nous avons trouvé la provenance de ces petits And enfants. we explained where this child came from. Et par là, nous avons compris And from there we understood Jésus-Christ au jour de sa chair. Jesus Christ in the En day of Israël, his il flesh. était tout un petit. In Israel, he was a very young Un enfant. child. A child. Voilà pourquoi il dit aux disciples, That's why he's telling to the disciple, si quelqu'un reçoit cet enfant, if somebody receives this child, il me reçoit. he receives me. Donc il se compare à un So he enfant. compares himself to a child. Et Paul dit, And Paul says, si l'enfant, if the child il est héritier, is an mais il heir, est encore enfant, he's still a child, il n'est pas différent he's not different à un esclave. from a slave. Voilà pourquoi Christ en Israël, That's why Christ in il Israel, était comme un he esclave. was like a slave. Et personne ne pouvait le suivre. And nobody could follow him Parce qu'il n'avait pas hérité. because he couldn't inherit Israel. Israel. Mais quand Christ est devenu fils, When Christ becomes a son, et nous avons l'héritage est là, now with God's Christ inheritance, a hérité and Christ inherits les 8 the 8 et les 7 que and nous allons the 7 expliquer that we'll aujourd'hui. explain today. Et nous avons dit, And we said, Jésus Jesus, qui est enfant, who is a il child, amène les pains. he brings the Donc bread. il est le distributeur He du pain. is the distributor of the bread. Mais il y a encore un autre Jésus adulte There is another Jesus who is qui an prend adult, les pains who takes that bread chez Jésus enfant from the young et Jesus qui rend grâce, and he gives thanks donne, brise les pains et donne aux disciples. and breaks it and gives it to the disciple. Jésus a respecté ce schéma. Pourquoi? Jesus Christ Parce respected his que scheme. nous Why? avons expliqué Jésus qui est adulte, Because we explain Jesus as an adult c'est l'image is the image du serviteur le plus ancien of the servants, the most Dans la older maison servants d'Abraham, in the house of qui Abraham, représente le who Saint-Esprit. represents the Holy C'est le Spirit. Saint-Esprit Is the Holy qui Spirit prend la parole à that Jésus. takes the word from Jesus. Voilà pourquoi lui-même Jésus a dit aux That's disciples, what Jesus himself told the je disciples. vous enseigne. I will Mais teach quand you. le Saint-Esprit But viendra, when the Holy il Spirit vous will come, enseignera davantage. he will teach you more. Donc quand Jésus prend le pain, When Jesus takes il the rend bread, grâce. he gives C'est le thanks. Saint-Esprit qui explique Is the Holy les Spirit ministres de la parole that is explaining pour the que ministry ces of the ministres word, donnent le pain au so that peuple. these ministers can give the bread to the people. Et nous avons expliqué 5 pains, We explained c'est 5. 5 grâces ministérielles. It's 5 graces of ministry. Mais nous n'avons pas 5 ministères. But we do not have 5 ministries. Nous n'avons qu'un seul ministère, We have one only ministry mais qui comporte 5 grâces ministérielles. that has 5 graces Voilà of ministry. pourquoi dans le livre de Marc chapitre 8 à That's why in 14, the book of Mark chapter 8 to nous 14, avons vu les pains. we saw the bread. Après avoir les gens mangé les pains, After people ate the bread, les disciples ont amené les morceaux de pain the disciple brought the pieces of dans the les bread 12 paniers. and in the 12 baskets. Mais quand les disciples viennent pour prendre les morceaux, When the disciple came to ils take trouvent the seulement un pieces, seul pain. they only find one Donc bread. les morceaux s'est transformé en un seul pain. The pieces become Donc one on bread. comprend que nous avons qu'un seul We ministère. understand we only have one ministry. Mais il y a 5 grâces ministérielles dans le ministère. There is 5 graces of ministry Et les in the 2 ministry. poissons, nous avons expliqué And- comme les 2 alliances. And the 2 fishes we've La explained like parole the de 2 Dieu covenants. comporte 2 alliances. The word of God has 2 covenants. L'ancienne The alliance old covenant et une nouvelle and the alliance. new covenant. C'est ça les 2 poissons. These are the 2 fish. Et quelque part, si vous voyez poisson et le pain, And un poisson, sometimes when you see 2 fish and the bread, cela veut dire la loi it means et the la law grâce. and the grace. Et pendant la semaine, nous avons même expliqué And throughout the week we even explained les poissons véritables là. the true fish. Parce que le dimanche, nous avons dit Because Sunday we said les morceaux de pain que Jésus the donnait, pieces of bread that Jesus was c'est le given, Saint-Esprit. this was the Holy Spirit. Et quand nous sommes venus le And mardi, then when we came on Tuesday, il y avait un verset qui nous a embrassés. there was a verse that embraced us. Luc chapitre 11, Luke chapter 11, verset 11 à descendre. verse 11 going down. Jésus lui-même dit, Jesus Christ himself said, méchant que vous êtes, wicked as you are, mais si votre enfant vous demande le pain, but if your child asks for bread, vous ne pouvez pas lui donner la pierre. you cannot give him a stone. S'il demande le poisson, If he gives you, he vous asks ne lui you a fish, donnerez jamais le you serpent. cannot give him a snake. Il vous demande l'œuf, If he give you an egg, et vous ne pouvez pas lui donner les scorpions. you cannot give him a scorpion.
Et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. And you've given beautiful things Donc to your je children. comprends les pains, I understand the bread les poissons, and the fish l'œuf and the eggs. sont des bonnes choses. They are good things. Et les mauvaises choses, And the bad things, c'est la pierre, it's the les stone, serpents, it's the serpent, les scorpions. and the scorpion. Donc nous avons dit ceci. And we say this, Toi, si tu n'as pas les pains, that if you do not have the bread, automatiquement tu auras la automatically pierre. you've got a stone. Si tu n'as pas les poissons, If you don't have the fish, tu ne t'échapperas pas. you cannot run Tu auras away. les serpents. You're going to have a snake. Si tu n'as pas l'œuf, If you don't have an egg, tu auras directement les you scorpions. will have the scorpion. Et nous avons expliqué. And we explain Les scorpions, les serpents, the scorpion and the serpent. tout ça est la pierre, c'est le temps fâché. And this is a state of Et ce sont anger. des ennemis. These are enemies. Mais quand tu as des bonnes choses, But if you have beautiful les pains, things, which is the bread, qui est le poisson, which is the qui est fish, l'œuf, and which is the egg, c'est alors tu es dans les bons. that's why you're good. Mais maintenant, But now, Jésus lui-même explique Jesus himself explained, quelle est cette bonne chose-là, le poisson what is this things which is the fish et le pain, l'œuf. and the bread and the egg? Il dit ceci. He said this. Soki bino bozopesa biloko ya malamu epai ya bana bino. If you given beautiful À things to your combien kids, plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? how far Si stronger vous your Father is from demandez le heaven? Saint-Esprit, If you donc ask for je the Spirit, comprends la bonne chose, c'est le so Saint-Esprit. I understand the good things Donc is the Holy c'est que Spirit. Jésus a interprété le poisson Jesus it et translates le the pain fish and the comme bread le Saint-Esprit. as the Holy Spirit. C'est qu'il nous a embrassé, c'est que nous avons dit le He dimanche. embraced what we said last Sunday. Bien-aimé, si tu n'as pas le pain et le poisson, tu n'as pas le Saint-Esprit. Beloved, if you don't have the fish and the bread, you don't have the Holy Spirit. Et nous avons dit, And we c'est explain, lui qui a le Saint-Esprit. the one that has the Holy Spirit, Il doit montrer des fruits. he needs to show fruits. Parce que Because- le Saint-Esprit, le thermomètre de connaître que celui-ci a le Saint-Esprit, So the measurements to know this is a c'est spirit, son comportement. it's the behavior. Quand il ne produise pas de fruits du Saint-Esprit, If you don't produce the behavior of the directement, Holy on Spirit, voit que mutu a un esprit. we owe of God. Parce que dans l'esprit de Dieu, Because in the spirit of God, il y a l'amour. there is love. Mais yo zana bolingote. You don't have love. Comment ozoloba que ozana How Saint-Esprit? can you say you have Tu the n'as pas Holy le Saint-Esprit? Spirit? You have no Holy Dans Spirit. l'esprit de Dieu, If you have the il y a spirit la of God, patience. there is Toi, patience. tu n'es pas patient. You are not patient. Tu n'as pas le You don't Saint-Esprit. have the Holy Spirit. Parce que ba oyo bavandaki bazozela morceau ya lipa, The people that sat waiting for the bazalaki bread, patient. they were Po patient bayebi ke molimo santo bazelaka ye na patience because they know nyonso. the Holy Spirit to wait with patience. Donc c'est très facile à oyeba kaka mutu aza na molimo It's mosantu. very easy to know somebody without the Holy Spirit. Et kozala na molimo mosantu, And to have the Holy Spirit eza kozala na bolingo, bolingo yango eza nini? and to have love is what is the love? L'amour c'est aimer tout d'abord Dieu. The love is to love Et God. comment tu dois aimer And Dieu? how do you love God? En mettant sa parole en pratique. Is to put His word in practice. C'est ça, mettre la parole de Dieu, c'est ça même l'amour dans ta vie. That is love in your life. Is to Et quand tu fais practice the word. cela, And when you do it, et maintenant tu seras capable d'aimer ton prochain. and that's when you'll be capable to love the next person. Et quand il y a l'amour, And when you've got love, babiloko nyonso tu ndeti ba patience, All these little things, bénédicité, patience. et koya yango moko parce que Saint-Esprit ye moko azo produire yango. will come automatically because the Holy Spirit is Si producing. réellement tu as la parole sainte, If really you've got the word, cette parole il faut yana molimo mosantu. this word has to come with the Holy Spirit. Et la Bible dit, And the Bible says, l'Esprit de Dieu the Spirit of vous God enseignera dans toute vérité. shall teach you in Siko all yo truth. olobo oza na molimo So mosantu. if you say you've got Mais the Holy Spirit, comment tu demeures dans les mensonges? how do you keep lying? C'est que son amoni un frère, une sœur oza na mensonge, il n'a pas le Saint-Esprit. If I see a brother and a sister still Comment lying, you okoki don't have the Holy Spirit. fabriquer histoire contre ndeko na yo How can you create a story against your brother pour kaka yo ozwa raison? so that you can be right? Tu n'as pas le You Saint-Esprit. do not have the Holy Spirit. Tu n'as pas le You Saint-Esprit. do not have the Holy Spirit. Et la Bible dit le Saint-Esprit, It says the Holy Spirit. c'est une puissance. It's a power. Jésus a dit vous revêtez une puissance. Jesus said you shall wear Un the chrétien doit power. être puissant. A Christian has to be powerful. Quand tu pries,
when you pray, il faut que les gens you need sentent que tu es puissant. people need to feel that you are Quand tu powerful. prêches, When you Il preach, faut qu'il y ait de la puissance. we need to feel power. Quand tu chantes, When you il faut qu'il y ait sing, de la puissance. there must be Dans power. toute ta marche, In every journey, il faut que les gens the people voient la puissance de Dieu en need to toi. see the power of God in you. On a trouvé que tu es le Saint-Esprit. We will know you have the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit, And the Holy Spirit ce n'est pas l'esprit de timidité. is not the spirit of shyness. Pourquoi tu es timide? Why are you shy? Obanga bandoki pona nini? Why are you scared of Si witches? tu as vraiment le Saint-Esprit. If you really have the Holy Spirit. Why? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris le Seigneur. Because today I pray God, S'il y a d'autres personnes ici if there are many people here qui n'ont pas le who Saint-Esprit, do not have Holy Spirit, si tu es concentré, if you are concentrated, Nzamba va baptiser yo lelo God will baptize you today na Saint-Esprit. with the Holy Spirit. Si tu es concentré. If you are focused. Et nous avons expliqué le jeudi And we explained les Thursday panetiers that the bread maker et les chansons. and the wine maker, Nous avons dit il faut tuer les panetiers they will kill the breader parce que les panetiers c'est la chair. because the bread maker is the Bon, flesh. je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus I do not want to make a lot of parce comments que on le temps that passe vite. because time flies a little Si bit vous quicker. voulez suivre, If you want to follow it, allez dans YouTube. there is a YouTube Il y a la channel, chaîne de notre frère the Clovis. channel of the brother Clovis Pambu. Toutes les prédications sont là. All the preachings are there. Il y a aussi notre chaîne Gauthier Kibusu. There's also another channel, Gauthier Kibusu. Toutes nos prédications sont là. All our preachings are there. Quand vous écrivez Gauthier, il ne faut pas mettre H devant T. Il When you faut put enlever Gauthier, H. do not put H. You need to put Nos prédications sont là. our preachings Là, today. vous allez suivre ce que nous avons dit pendant toutes ces semaines-là. You're going to follow everything that we've said. Mais aujourd'hui, But today, nous allons toucher maintenant les 7 we will touch the 7 et les 8 and the 8 qui ont bénéficié. who were beneficiary. Et je vous dis la vérité. And I tell you the Les truth, 7 et les 8 là, the 7th and the 8th, ils sont à la surface des eaux. they are on the surface of the water. Donc quand l'épée tombe, That when the bread comes, c'est eux qui reçoivent they are the l'épée. one that are receiving the bread. Parce qu'ils sont à la surface des eaux. Because they are above the Le water. propriétaire d'épée a jeté l'épée sur la surface des eaux. The owner of the bread threw the bread on Pour the que surface les gens water. qui sont dans l'eau, So that the people that ne are in puissent the pas water recevoir. cannot receive it. c'est seulement les gens qui sont sur la surface. Only the people above the water, Donc l'ikolo ya which mai. means above the water. Gloire au Seigneur. Glory to God. Awa tomoni histoire Here we see the story ya frère Nabiso Joseph. of our brother Joseph. J'ai dit tolobaki boy. Thursday we said, Tango Joseph a expliqué ndoto when Joseph explained the dream et pas les chansons. to the Aibisi les winemaker, chansons. he told the winemaker, Kobosa nanga ite. do not forget me. Tango kokoma et pas ya pharaon. When you be to Pharaoh, Loba bola mopo nanga. speak my Je goodness. suis innocent dans ce I am pays. innocent in this country. Mais une chose étonnante. But something Et happened. chassoi koma kuna bosana. The wine got there, forgot. Oh bien-aimé. Oh, beloved. Mutu soka sali yo mbola mo If kobosana somebody te. do you good, do not forget. Kobosana kaye te Do not ndeko. forget. Soki mutu asali bola mo kobosana If te. somebody do good, do not Mais forget. yo pe You as well, oyo osali mutu bolamu. who did good to somebody, Yeba ke bolamu epolaka te. do not forget Un that jour goodness okobuka. doesn't. One day they will get it back. Ngai so nasali yo bolamu. I do you good. Peut-être nakozwa retour epa na yo te. Maybe I won't get the return from Nakozwa you. epa ya mutu mosusu. I can get the return Mais from à somebody travers else. bolamu nasalaki But mutu mosusu. through the goodness that I've done through C'est another comme ça que person, le monde this marche. is how the world works. Continuez kosala bolamu. Continue doing good. Et nous avons expliqué les chansons. And we explained the C'est le winemaker. Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Yo kanti molimo sato abosanaka. Do you know the Holy Spirit Ba jeune forgets nyonso to oyo sala. all the fasting you've Ba prière oyo done, sala. all the prayers Ba you've made, promesse oyo apesa all yo. the promises He has given Abosana to you? te. He never Un forgot. jour, One day, ako se He souvenir. will remember. Un jour, ako se souvenir. One day, He will remember. Voilà pourquoi le frère Corneille, That's why the brother il Corneille continue toujours à faire du bien. continue doing Il good. donnait toujours des offrandes. He was still giving Il offerings. aidait des pauvres. He was helping poor. Mais il n'avait pas le But Saint-Esprit. he did not have the Mais Holy Spirit. un jour, One day, Dieu s'est souvenu. God remembered Il a him. dit, He said, je souviens. remember, Namoni ba offrande na I osalaka. saw the offerings you have made. Asalaki yango mbala moko te. He just didn't do C'est once. que abandaki kosala yango He continuellement. was doing it continuously. Mais azope
persévérer. But he was persevering. Bien-aimé, persévérer dans mosala malamu. Beloved, persevere in doing good. Persévérer avec de bonnes œuvres. Persevere with good Un works. jour, One day, les chansons the vont se winemaker souvenir de will toi. remember you. Acclamons pour le Seigneur. Let's put our hands together for the Lord. Continue kosala bolamu. Continue to do Atosali good. moto bolamu afingi yo akei. Even if you do good, Likambu somebody, te. there's no Yo problem. sali déjà par na yo. You've done your Nzambe share. akofuta ona bandenge mususu. God will play you in another way. C'est très important. It's very important. Et tangu Pharaon azwi ndoto. When Pharaoh took the dream, had a dream, Alobi, He said- maintenant nako expliquer ngai ndoto oyo. who can explain me this dream? Siko na mituni ba question. No, I asked myself. Ngamo na lobi question. nzambe aza mukolo. I said, God is great. Parce que tangu echanson bimaki. Because when the winemaker came out, Soka yebisaki Pharaon. if he told Pharaoh, Ke bimisa ndeko wana Joseph. and Mais Joseph believe alingaka this guy, zonga na mboka na ye. Joseph was supposed to go back to his Anga country. koma mukonzi te. He was never going to be the Tala king. nzambe ndenge alaka maître ya temps pe ya See, our circonstance. God is a master of time and circumstances. Tala likambo na ezowumela. Your problem is Eza mpo na taking bien long. na yo. It's for your own Au goodness. moment opportun ntango ekokoka. When the time arrives, Okoforce you te. won't force it. Okomona ngo ekoya na pete. It will come easily. Ekoya na moment ya It will kitoko. come to the good time. Acclamons pour le Seigneur. Let's put our hands together for the Lord of Lords. Alléluia. Amen. Et chanson se souvient. The winemaker Alobi remembered. non. He said, no, Nayebi mutu moko boye. I know somebody. Ye na lota ki pe alimboli exactement. I had a dream. C'est It's un hébreu. translated. It's in Hebrew. Pharaon alobi nani? Pharaoh said, who? Bobimisa ye. So brought him here. Babimisi Joseph. They brought Joseph there. Pharaon aloti nindi. Pharaoh, what did you dream about? Webi ke You know, nzambe za bolingo. God is really love. Soka lakisi eloko. When he shows you some, Apeso pe he explication. also gives you the explanation. Mais sikoyo distraction de esalaka biso to No, comprendre te. it's a distraction that does not allow us to understand. Aloti 7 vaches He had a dream of 7 cows, ya minene ya mafuta. the fat, oily one. Bazo bima. They Na coming mai. up out of waters. Et 7 mususu o bakonda And the very ugly bazo one, mela 7 vaches ya minene. they swallowing the fat ones. Alamuki na pongi. And then he woke up. Wana a comprendre He te. did not Mais tango understand. aloti deuxième. But he had a dream again. Aloti epi. He saw the grains. Epi eza logo mo lisangu You know the corn. mbuma lisangu. The corn. Mo lisangu ezaka na noa nango See, the corn has a stick. eza na ba graine. It also has grains on it. No wana babenga ngo epi. And then that stick, Même we na call it a loso, pin. mo ba tige wana. Even in rice, Wezalaka na ba those- ecox the leaves that are babenga around, ngo epi. they call it Ekangama na grain. tige moko. It stick to the stone. Sikoyo ba étape no wana babenga ngo ba epi. Those leaves that comes Siko out. ya call it loti grains. ba epi donc masango etonda. And then he saw big fat corns, Kitoko. beautiful ones. Ezo siko ba oyo etonda te weza ya mabe eza pe 7. But the ugly ones were also Eza 7. komela o etonda. It's swallowing the one that was Siko fat. ngata on otanga écriture. But when I'm reading the scripture, Na comprendre déjà. I understand already. Nzambe alinga bisa Pharaon. God wanted to tell Pharaoh, Ngombe oyo moni and the cows you see, yango wana ezali be epi. these are the grains. OK be epi wana eza farine. Oh, those grains are Donc en milk. d'autres termes c'est le pain. In another way, it's a bread. Koto omoni ngombe This side you koto omoni see le the cows. pain. This side you Nzambe see aza bread. mayele. God is Parce que wise ayebi ke ngombe c'est un serviteur. because he know that the cows is Et a un servant, serviteur c'est le pain. and the servant Qui is est the ce bread. serviteur qui est le pain c'est Jésus. Who is the servant that is the bread? Mais Is Pharaon Jesus. pour comprendre il faut Joseph qui a l'esprit supérieur à expliquer. Pharaoh cannot understand. Joseph has to come and Ba histoire explain. musu totanga ya Bible otanga na yo. The many stories we've Mais read, pour comprendre nango but for you to understand, il faut ministère ya expliquer the yo. ministry has to come to explain to you. Et Joseph est venu. And Joseph came. Alobi roi oloti eloko kaka moko. He said, King, you only saw one thing. Donc oyo loti eza nango eloko What moko. you saw is just one thing. Mais cette vache oyo moni But the 7 cows you saw, sont 7 années. there were 7 years. L'année The d'abondance. 7 years of Yango wana abundance. bangombe ya mafuta. Those are those fat cows. Mais il y aura encore There will be 7 années. 7 other years Il y a pauvreté, il y a 17. of poverty, of desert, Il y a of dryness, médiocrité. of mediocrity. Bokobosa na même abondance o bozalaki nango. Guess abundance you had. Et maintenant roi, And the king, luka mutu o aza intelligent. you need to establish somebody that is intelligent Aza sage, and wise.
à travailler, à yeba ko provisionner so that he can work to know pendant how le to moment store d'abondance. when it will be time of abundance. Par là, na ngina yebiso boy bien aimé. What do I want to say by that? Nzambe apesi yo makoki. God gives you the way Osali with money. peut-être compagnie to business. You did a business or a company. Tala, soki okie ozio neve na yo ocheye po aza neve na yo mazana experience te. If you took your nephew but without Okokweya experience, ozongili so komo lela Nzambe. you're going to fall and then you're going to come to cry to God. Dieu nous a donné l'intelligence. God gave us intelligence. Tangu oza na business. When you have a business, Ongo cha mutu oyo aza na habilité. you put somebody that has Soko moni ability. ko rocha ndeko na yo. If you're going to put your brother, Otisa ye ba formation par rapport yeloko wana. make sure that he's formed by the things that you do. Kowelela te c'est parce que aza ndeko na yo. Do not go C'est parce rush que aza because he's pire my yo. brother, because he's your Akokwesa friend. business na yo. It will fall your business. Nazoloba makambo ya CCC. Here I'm speaking about very, Po very tozalaka basic pe na things. posa ya ba business na bambongo We wana. also need those money in businesses. Nde eloko Joseph ayebisaki Pharaon. That's the thing Joseph Et told Pharaoh. Pharaon pe atali alobi non oza na raison. Pharaoh said, Mais "After you mutu are-" nani musu na kocha soki yo te. he said, who else can I put if it's not you? Parce que comme on a déjà explication pour être intelligent. Because by the look of the Tu es explanation, sage. you are very wise. You're Alors, smart. sala musala. Now do it. Et Pharaon a joué ba commissaire. And Pharaoh took missionaries. Bango bazwaka ka 1/5 s'il vous plaît. They took one of the fifth Donc na ba récolte nyonso tout au Égypte azo sala. of all the incomes Bango that bazo bomba Egypt kaka has. 1/5. They put it one of the fifth. Cela veut dire 1/5 wana. It means that one of the fifth Yango nde eko sauver bato na tango ya nzala. is the one that will save people when it will be hunger time. Vous avez été exact clair. On peut ça déjà explication. You see how clear it is? I'm giving explanations here. 1/5 wana bazo bomba. The one of the fifth they're keeping Yango nde eko sunga. is the one that will help. Sko na kiti lisusu pona expliquer. I will go way down so you can understand. Bien aimé. Beloved, Soki Nzambe when God apamboli yo lelo. blesses you today, Kokanisa te que chaque jour okobanda ozwa kaka ndenge ozozwa. do not think that you're going to have exactly the same Soki thing ye all the moko time. Nzambe asali butu asali moi. If God himself created the day and Ye night, moko Nzambe asali le haut et le bas. he did the high and the above. Ye moko Nzambe asali mbula He made the rain. abimisi pe moi. He also made the Cela sun. veut dire il y a It means aussi le temps d'abondance. There is a time of abundance. Il y aura aussi le temps de There sécheresse. will be also time of dryness. Zala mayele Be wise. pendant que Nzambe azopambola yo. When God is blessing you, Yeba kobomba. know how to store. Yeba ko investir. Know how to invest. Parce qu'il y aura un moment de There will sécheresse. be a time of dryness. Zala mayele. Kola pambolo papa. Be smart. Zala mayele. Be smart. Parce que makomio ekomami pona biso. Because these scriptures are here for us. Toliango dans son entièreté. We need to eat it in Na its entire. doctrine, na révélation, na prophétie, d'autres liango. In knowledge, revelations, and doctrine, we eat it all. Et maintenant, Now, wana na expliquer que zaki juste écriture kaka I c'est. just explained the scripture. Mais na lingi na kota po problème na biso eza. I want to enter because our problem Don is Lucas 7. we need to understand the seventh. Pharaon a moni 7 vaches. Pharaoh saw 7 cows. Écoutez, Listen, 7 vaches on a bazo bima na mai. 7 cows are coming from the waters. Oh. Mais moi je sais que I know les baies, the cows. ils ne sont pas des animaux aquatiques. They are not animals of the ocean. Mais comment bazo bima na mai? How are they coming from the Soka water? lobeke bazo bima na zamba. If they said they were coming from the J'allais bush, comprendre. I would understood. Mais comment bazo bima na mai? How are they coming from C'est que water? mutu moko abwakaki bango. Which means somebody threw them in the water. Comment on a déjà ngombe bazo bima na mai? You see a cow coming from Mutu the moko water, abwakaki ye. someone sent him in the water. Oh, que les baies là. Oh, the water. Parce que quand on parle de la vache, And c'est when la we- féminine du baies. When we speak about the cow, is the feminine of the Ngombe oyo ezo bima ya the mafuta. one that the fat one is coming out of the Namoni water. mutu abwakaki ye. I saw somebody that threw Mais him there. c'était Moïse. It was Moses. C'est lui qui sort des eaux. He's the one that came from Aza the water. mafuta. He has great Mais fat. Moïse, But Moses, maman ya Moïse azui Moïse abwaki. the mother of Moses took Moses and threw Moses in the Tango water. mwana Pharaon amoni, When the child of Pharaoh saw, bebango kitoko, the baby was beautiful. azongenga. He was very
glowing. Azuye abengi mukolo mama na yo abwakaki He ye. took him and then called the owner of the Amelisa ye. child to actually C'est que breastfeed the mukolo child. mama na ye a récupéré. The owner of the child took the child back. Voilà pourquoi Moïse, That's why Moses, c'est tout un serviteur. it's an entire Parce servant. que Because Paul azoloba. Paul says, Alobi, he 1 says, Corinthiens chapitre 9 verset 9. 1 Corinthians chapter 9 verse 9, Tu ne muselleras pas les bêtes quand tu foules les grains. you should not play with the cow when Est-ce que it's Dieu dropping the se grain. met-il la peine des bêtes? Did God does the Loin de grain là. of the cow? No. Il lui parle de nous He serviteurs. speaks of our C'est qu'un servants, bête c'est un serviteur. which means the cow is a En servant. Israël, le serviteur qui était gras, In Azalaki Israel, mafuta. the servant that was c'est fed, Moïse. it was Moses. Tant baotala Moïse baomone mafuta. When they saw Moses, they saw, Bazomone oh vraiment bongi na biso. they saw this one is Il worthy. était beau à It voir. was beautiful to see. Voilà pourquoi les pharisiens à tout moment. That's why the Pharisees Moïse all the time- nous a dit. Moses said, Moïse a dit. Moses said, Il est écrit. it's written Parce qu'il était beau. because it was beautiful. Siko question ezeba ndeko mo bonasa mutema na detectango. Now the question in the heart of a Alobi me brother, bazalaki 7 vaches. there were 7 cows. Mais ndenge lilobi kaka Moïse. How are you speaking about Moses? Mais Moïse tango qui se présentait devant ba fille à Jétro. When Moses went in front of the children, Elles étaient the daughters combien? of Jethro, how many were N'est-ce pas there? 7? There were 7. Siko bazolobelaka nani? And how they speaking Sephora. about Sephora, Donc Sephora a mêlé tous les 7 wana. which means the Sephora swallowed all the 7. Et il y a un pourquoi que Moïse azotika bana ya mboka na ye. Pour akende pas étranger pas à 7. There's a reason why Moses is leaving his country to go to the strangers when there were 7. Donc quand Moïse abimi, When Moses aza appeared, mafuta mingi. he's very fat. Et Israël elingaki makasi. And Israel loved Mais him a lot. gloire soit rendue à notre Seigneur Glory Jésus-Christ. be given to God. Ba moni ngombe mususu azobima. They saw another cow coming out. Akonda. It was very, Vilain. very thin, ugly. Okoki même kotala ete. You can't even see. La Bible dit The Bible says Jésus-Christ, Jesus Christ, il n'avait ni beauté, he did not have ni éclat no pour glow attirer les to regards. attract the C'est look. ça les serviteurs en Israël. That is a servant Oh, in bah Israel. qui était. They didn't really pay Mais à attention ma to him. grande surprise, To my surprise, ngombe wana azomela Moïse. that Azomela ngombe munene. cow is swallowing Azomela Moses. ngombe munene. Swallowing Moses. Voilà pourquoi ce jour-là, That's why that day, Matthieu chapitre 17, Matthew chapter 17, Jésus-Christ était là. Jesus was here. Moïse était là. Moses was here. Élie était là. Elijah was here. Ba disciple batala boy. Disciple look. Bamoni lisusu Moïse They te. did not see Bamoni Moses. lisusu Élie They te. didn't see Elijah. Etikali kaka It Yesu. was only Bake wapi? they went with. Yesu ameli bango. Jesus swallowed them. Acclamons pour le Seigneur. Let's put something together for God. Yesu amela ba problème na union soto za nango na tongo Let le nom de Jesus swallow your Jésus. problem in the name of Jesus. Soko za na ba souffrance. If you've got suffering, Yesu amela ngo nom de Jésus. may God swallow it in the Ba name of souci Jesus. na yo Yesu amela ngo au nom Your de sorrows, Jésus. may God swallow it in the Nyonso name tu of ezo Jesus. tungiso Yesu amela ngo au nom de May God Jésus. swallow it in the name of Acclamons pour Jesus. le Seigneur. Let's put something together for the glory of God. Alléluia. Gloire à Jésus. Glory to God. Gloire à Jésus. Alléluia. Et tant bameli, When he been swallowed, et maintenant, now, Joseph Alobi, Joseph said, il y a 7 années, it's 7 years il y a of abondance. abundance. Donc c'est que pendant l'abondance, Through abundance, il y a un peuple qui vont bénéficier there will be a people that will beneficiary du pain. of the bread. Mais, et que le peuple va incarner 7. There will be a people that incarnates the Quel seven. est ce peuple? Who is that people? Zalwa lobi ndeko mambo ya bisinga. The brother, yesterday the brother 8 said na 7 wana, 7 and 8. ils ont 2 peuples. It was 2 people. Na bise na bi mais oui. He said yes. X moins Y égale à 0. Like X minus Trouver si comment Y est égal à equals 0. But find Ndeko out maka zero. problème. That's where the problem is. C'est comment un problème? That's where the problem is. Trouver que comment est à 0. How is it zero? Siko peuple wana 2 peuples. It's Siko 2 people. bimi c'est la biso 7. Now show Bimi us c'est la biso 7 8. and show us 8. C'est ça le problème. That is the problem. Ah toi on a mathématiques divines. We are in a divine mathematics. Gloire au Seigneur. Glory to God. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Revelation chapter 1 verse 1. Écoutez. Listen. Je lis au nom de Jésus. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main, The mystery of the 7 stars you've dans ma seen main droite, in my left et des hand, 7 chandeliers d'or. of 7 Les lights of 7 gold. étoiles sont les anges des 7 églises. The 7 stars are the angels of Et the les church. 7 chandeliers sont les 7 églises. And the 7th
Light is for the church. Ici, c'est l'ange qui explique au frère Jean. Here is the angel that explained to the brother John. Alobi chandelier au moni isa sept See wana. the chandelier you see C'est that is les seven. 7 églises. Is the seven churches. Sko tikana ebisa yo. Let me explain to you. Omoni les 7 églises oyo. You see 7 churches. Ce sont des églises qui existaient They are churches that existed before. na Asie mineure. In Asia. Aujourd'hui, l'Asie mineure, You see the Minor Asia. c'est sud-ouest de l'Europe. It's a Ça southwest se of trouve à Europe. Turquie, You see Grèce. Turkey, Greece. C'est ça l'Asie mineure. That's the Minor Asia. Et cette église oyo ebanda kuna. And that church that started there, Sikoyo cette église oyo that church, biso toza continuité nango. we are the continuity of that church. Parce que makambo oyo bazoloba na Because cette église oyo. things that they say in Ba that lettre church, oyo bazotindela the bango. letters they're sending to them, Ezo concerner biso. it's concerning us. En réalité ba lettre misusu kutu biso nde kutu bato komona ngo ke bango. In reality, we can see certain letters Tout more en than écriture them. moko. Let's read one scripture. Apocalypse chapitre Revelation chapter 3 verset 10. Revelation chapter 3 verse 10. Apocalypse 3 10. On est ensemble. Are we together? OK. Nous lisons au nom de Jésus. We read in the name of Jesus. Nous lisons au nom de Jésus. We are reading in the name of Jesus. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Since you have kept my je te commandments, garderai in you, aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde, I will keep you from hours of trial that's coming in the world, pour éprouver les habitants de la terre. to test the inhabitants of the earth. Awa bazolobe na église ya Philadelphie. Here they're speaking about the church of l'époque. Philadelphia. That Parce que time. tu as gardé la parole du Seigneur. Because you've kept the word Moi of God. aussi. I as well. Je te garderai I will keep les you jours the de la day tentation. of tribulation. OK, les jours de la grande tribulation. The day of the Est-ce que tribulation. c'est salama? Is it done? Grande tribulation no salama été. Big tribulation is Grande done yet. tribulation ko salama après enlèvement. The tribulation will be done after rapture. Mais c'est quoi prophétie au bazolobe la Philadelphie? But this prophet et touché bango te. he didn't touch them. Ils ont touché biso. He's touching us. Yango na tozo comprendre que biso toza continuité ya cette église. That's why we understand that we are continuity of that church. Donc quand on parle des chiffres 7, When we speak about this number 7, on voit l'église. we see the church. Na comprendre ta tumbo musapi. Who Na doesn't bandela. understand? Raise your hands. C'est que biso ne tout comprendre. On comprend te. You don't understand? Je dis c'est oloba anglais to lingala. Do you speak Français. English or Lingala? Nyonso. Everything. Na lobi boye. I say this. Église Church, Israël. Israel. Bazalaka na ba chiffre oyo incarnaka. There are numbers that incarnate. Siko ba chiffre wana pona ozwa yango. But those numbers, for you Il faut to tanga see them, d'écriture. you need to read the scripture. Sikoyo tangu ba apôtre That when the apostles, babandi koteya. they start teaching, Babandi na Jérusalem. they start from Jerusalem. Apôtre Jésus. Wana babomi Jésus, The n'est-ce apostle pas? of Jesus, Jesus is dead. Babomi Jésus babandi koteya. They start teaching. Babimi na nation. They went out in the nation. Baketi na grec. They went Na Grèce kuna. in Greece. Babandi koteya. They start preaching. Sikoyo babengi cette église wana. They call those Eza churches. Philadelphie. It's Philadelphia. Eza Laodicée. It's Laodicée. Eza Pergame. It's Bergam. Eza Tarsis. It's Tarsus. Eza Sept. 7 churches. Ezalaki kuna. It was there. Or que ezalaki parmi ba première église. It was- Wana ngai na yo na tondimeli te. It was among the first Mais churches. Zambe azomona yo déjà na plan na ye. But God saw you in His plan. Voilà pourquoi azotinda parole oyo That's when He's sending this word kuna na Asie. in Asia there. Alobi na tentation. He said, in Ngai temptation, na kobatela I yo. will keep you. Po yo po bateli maloba So nanga. because you kept my Mais word. église wana ezalaka lisusu te. But that church doesn't exist Lelo anymore. biso tozo continuer. Today we are continuing. Tribulation nanu esalami The te. tribulation hasn't been To done. continuer to comprendre que maloba We wana understood that this word ezalaki continuité was a continuity ya biso nyonso of tu all église. of us, the church. Alors lokola ezalaki 7 As it églises, was 7 churches, c'est que tozwi chiffre we 7. take the number 7. Yango wana eza chiffre ya We église. said it's a number of the church. Tu as compris? Do you understand? O comprendre? Do you understand? Yo mo beta maboko pa lokola nzambe. Très bien. Parce que son nazo loba ba tu bazo comprendre te inutile. If I'm preaching and people don't understand, it's Il faut pas useless. comprendre. People need to understand. Donc je vais dire que les 7 là, I will say the 7 c'est l'église. is the church. Et tangu parole ezoya. And when the word is coming, Parole ezoya na église. the word is coming to church.
Et vous allez comprendre que même Israël, And we'll understand even oh Israel, bandimeli Christ, who believed ba in Pierre, Christ. ba Jean, The bango Peter, nyonso, the Johns, all of them, il fait partie du chiffre 7, they are part of the number 7, chiffre de l'église. the number of the church. Mais il y a aussi un autre chiffre There's 8. also a number 8, Parce que lipa, il faut élier sa église, because the bread has to feed the il faut church. élier sa chiffre 8. He also has to feed number 8. Ndenge kaka totamboli po toyeba chiffre 7 As you église, and I work il to faut find pe out number 7, totambola. we also need to po walk toyeba chiffre 8 eza banani. so we can understand number 8. Who's that? Tozui Genèse chapitre 17 We are- verset 11 à 12. Genesis chapter 17, 1 to Oya zwa koyo kotanga. Genèse chapitre 17 verset 11 à 12. Genesis 17. Amen. Vous vous circoncirez, You will circumcise yourselves. et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. It will be a sign of covenant between you and I. 12. 12. À l'âge de nuit, à l'âge de 8 jours, 8 jours. At the age of 8 days, tout mâle parmi vous sera circoncis every male among you will be circumcised selon vos générations. according to your Suka na yo generation. wana. Oyo eza alliance o Nzambe asalaki na maison d'Israël. The house of Israel. Âge ya 8 jours. And at the age of 8 Soka za mwa days, mobali, il faut bo circoncire. if he's a male, he has to Donc be c'est que circumcised. Israël incarne le chiffre 8. Which means Israel incarnates the number 8. Ah, voilà pourquoi That's why ce jour-là, that day, quand Jésus-Christ est mort, when Jesus died, il est ressuscité. he resurrected. Akoti na kati ya chambre. He entered Ba in the disciple room. bazalaki wana. Disciples were there. Il dit recevez le He Saint-Esprit. said, receive the Holy Spirit. Il souffla sur eux. He breathed on them. Mais Thomas n'était pas là. But Thomas was never there. Thomas n'était pas là. Thomas was Donc not quand there. il recevait le When Saint-Esprit, they were receiving the Holy Spirit, Totangango. Jean chapitre 20 verset 19 à 22. Jean chapitre 20, Verset 19 à 22. 19 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. amen. Le soir de ce jour, The evening of that day, qui était le premier de la semaine, when they were the first day of the week, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées the doors were locked à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, for the fear of the Jewish leaders. Jésus vint, Jesus came se présenta au milieu d'eux and, and stood among them and said, la paix soit avec vous. peace be with you. Et quand il lui dit cela, After he said this, il leur montra ses mains et son côté. he showed them his hands and side. Les disciples firent dans la joie The disciples were overjoyed en voyant le Seigneur. when they saw the Lord. Jésus leur dit, And- Jésus leur dit de nouveau, And Jesus said again, la paix soit avec vous. peace be Ok, with you. jusqu'au verset 24. Le verset 24. Verse 24. Thomas appelé Didyme, Now Ah. Thomas, known as the Didymus, l'un des 12, Ah. one of the 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. was Très not bien. with the disciples Jusqu'au when verset Jesus came. 26. Quand est-ce que Thomas a eu? Verset 26, nous lisons au nom de Jésus. Verse Ah. 26. 8 jours après, 8 jours après. A week later, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Très his bien. disciples were in the house again, Thomas se trouvait avec eux. Acclamons and pour le Thomas Seigneur. was with them. 8 jours, Thomas s'est présenté. 8 days, Thomas came. Donc, tant que Jésus a acquis When l'Ibosso, Jesus came for the first time, il a soufflé le he Saint-Esprit. breathed with the Holy Spirit. Israël a besoin du Saint-Esprit. Israel did not receive the Holy Spirit. Bateau a besoin du Saint-Esprit. The people that received the Holy C'est les Spirit, bénéficiaires du pain et l'église. the beneficiary of the Thomas way of the n'était church. pas là. Thomas was not Tant there. que Thomas y est, When Thomas came, akokaki kondima te. he couldn't believe. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a monité. Did not see. Yeso ka moni ba pota te. When he doesn't Ah, see the on wound, dit he won't believe. Je vous dis aujourd'hui, I'm telling you today, Israël bazana Israel is still, il est là Israël. until today, Bazana Israel, incrédulité. they still not Bazon believe. di matin que c'est Christ qui est mort et ressuscité. They don't believe that Christ is dead and Mais resurrected. jour où Christ a commencé à seconde venue. But when Jesus Leo Christ will come bakomona for the second time, bakota. when they will see the wound, Bakondima. and they will believe, Bakoloba they certainement. will say Tu certainly, es notre Seigneur. you are our Lord. Acclamons pour le Seigneur. Let's put our Lord for Lord Jesus. Gloire au Seigneur. Glory to God. Donc on a compris le chiffre 8, We understand the number 8. c'est Israël. It's Israel. Le chiffre 7, This C'est number l'église. 6 is the church. ce
Si on a ramassé et l'on a bombé qu'on a checké en évidence dimanche passé. I will pick up what I put on the side. Tangu Yesu azoliye salipa. When Jesus is feeding the bread, Ayebisi ba disciple. he's telling the disciples, Bota bango na ranger ya 100. you need to put him in the range Ben of arrangé à 100 50. and the range of 50. Donc cela veut dire que soko za na kati ya deux rangées wana te. If you're not in those Yo two ranges, bosana na yo lipa. forget the C'est bread. ko za kana morceau lipa te. You don't have the piece of bread. OK, rangé ya 100. Or the range of Le 100. chiffre 100, The number c'est 100. Abraham. It's Abraham. À l'âge de 100 ans, When it was 100, Abraham a eu l'enfant. Abraham had La the child. promesse est de Dieu. The promise of OK, God. la maison Oh, d'Abraham, the house of c'est Abraham Israël. is Israel. Ils ont des bénéficiaires. They are beneficiaries. Ils sont des bénéficiaires du pain. They are the beneficiaries Et of the le bread. chiffre 50, But the number 50, mais c'est le jubilé. it's the Le Jubilee, jour de la Pentecôte. the day of Ceux Pentecost. qui ont reçu le The Saint-Esprit, people that receive the c'est Holy l'église Spirit du Seigneur. is the church. The Voilà Pentecostal pourquoi church. les deux groupes That's why the qui two groups, bénéficient du pain, they were beneficiaries acclamons of pour the le bread. Seigneur. Let's put our Gloire au hands together Seigneur. for glory to God. Alléluia. Amen. Yango nga nayebisaka bato. That's why I tell people, Bato nyonso tute baza bana nzambe. not everyone is children of God. Parce que nayoka même musicien muto ayembi o toza biso nyonso bana nzambe. I Nana kosi yo. heard a musician says we are all Pour children of devenir God. un enfant de Dieu, To become a child of God, c'est tout un pouvoir qu'on donne. it's a power they give Il you. est écrit It's written. à tous ceux qui l'ont reçu, Everybody that received it à ceux qui croient à son nom. believed in his Il name. leur a donné le pouvoir de devenir enfant de He Dieu. gave them the power to become the child of God. Sans cause du pouvoir, on a tu n'es pas enfant de Dieu. If you don't have that power, you don't have Quand the child. tu You're not a crois child à of la God. parole, When you believe in the word, tu crois en you Jésus-Christ, believe in Jesus c'est Christ, alors que tu es enfant de that's Dieu. when you become a child of Parce God. que vous êtes musulman, You are Muslim. aux enfants de Dieu, You're not a child of God. parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Because they Jésus-Christ. don't believe in Jesus Christ. Bien aimé, soko za awa If you are na here tongo ya lelo in this morning, na religion na bino in your religion, bondimelaka Christ lokola Seigneur et sa vérité. you don't believe that Christ is Yebaka your que il y lover. a une grande colère qui va venir There is a wrath that is coming, et ekobeta yo. and it will strike you. C'est le moment où on reçoit décision. It's time when you take a decision. C'est ça le moment. That is the moment. Parce que si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, Because if you don't believe in the Lord Jesus Christ, yeba que tu n'es pas un enfant de Dieu. no, you are not a child of God. Donc les deux groupes là, The two groups c'est l'église et Israël. is the Israel and the Mais church. remarquez, But see, première fois tant que Christ allait se batulipa, first time when Jesus gave the people the bread, ils ont qui 5 pains et 2 poissons. it's 5 breads and 2 Et fish. la Bible dit c'était pendant le soir. And the Bible says it was in the evening. Ah, on a compris que I understand. c'était le temps de l'église. It was the time of the church. Bango nde batu balie lipa wana. They are the one that ate that bread. Marc a classé temps yango très bien en chronologie. Mark classified the time very well in Marc chronology. 6 ezolobela, Mark 6 says première action. the first action, Mais deuxième action, the second action, même dans Matthieu, even in Matthew chapitre 15, chapter 15, la Bible dit, the Bible says Jésus a dit à ce peuple, Jesus told to the people, pendant 3 jours, in 3 days je marche avec ce peuple. I walk with these people. Donc quand je vois le chiffre 3, When I see the number 3, la loi, the law, le psaume the et les psalms prophètes, and prophets, Israël. Israel. Donc après avoir Jésus apesi batu lipa, After he gave people the il y a bread 5 pains, of the 5 bread, aye sikoyo that he came. kopesa batu oyo atambola na bango pendant 3 jours. He came to give to the people that he Et was cette with for fois-ci 3 days. ekozala 5 te ekozala 7. This time it's not going to be 5, it's going to be 7. Totangi yango na beekritika na Matthieu. We read it in Matthew. Atuni boza na combien? He said, how many do you Boza na have? 7 pains. So we have 7 bread. Et azui 7 pains na quelques poissons. He took 7 breads and Pourquoi some eza fish. 2 poissons te eza quelques poissons? Why is it not 2 Parce fish, but que ces few gens-là, fish? Because these people, Ils sont le peuple de Moïse. they are the people of Moses. C'est l'un des poissons. It's one of the Donc fish. il manquait seulement un seul poisson. It's only one fish Voilà that was missing. pourquoi Matthieu a énuméré nombre de poissons. That's why Matthew couldn't number the fish. Et Christ a laissé bango 7 pains. And Christ fed them 7 Et breads. les morceaux etikalaki 7 corbeilles. And the pieces that left was 7 baskets. Bake batie yango na boîte. They put it in a boat. Pourquoi? Why? Pour un autre peuple. For another people. Na comprendre. I understand. Vous savez ce jour-là, You see that day, David aye. David came.
akoti na tabernacle He enters the tabernacle. azaki na nzala na bato na ye He was hungry with these people. asengi sacrificateur Achimelech lipa He asked Achimelech le the pain bread, consacré. the consecrated bread. Ok, nangana yo toyebi, il y a 12 pains de And then proposition. you and I, we know there's 12 breads of proposition. Mais le sacrificateur a payé David 5 pains. And the high priest gave David 7 etikali. 5 bread, 7 left. David était en lié 5 pains wana. When David is eating the Assis 5 kolia bread, akena on a pays de Gath. he finished eating and goes Chez to les the country of étrangers. God, to the strangers, to Et the foreigners. 7 pains etika na tabernacle na Israël. 7 breads remains in the Pour tabernacle of nini? Israel. Why? Parce qu'il y a un peuple There is a people où Israël va bénéficier nango. whose Israel will be beneficiary of it. Apocalypse chapitre 11. Revelation chapter 11. Les 144 000. The Le 144,000. même évangile aux autres malelo. The same gospel we're listening Mutu today. akosa yote. Nobody should not lie C'est to le you. même évangile aux autres na Israël. It's the same gospel that we taught in Israel. Soki kaka tomati enlèvement salami. When the rapture is done, Directement. directly, Ngolu o ekité na nation ekieyi kuna na Israël. the grace that was in nation went to Et Israel. ceux qui croiront. And the one that Et believed, kozala 12 000 na 12 tribus. it was 12,000 in Ceux each qui tribe. feront 144 000. That will make 1,045. Bango nde 44,000. bakozwa likabo oyo biso toza nango. And they will take the problem we have here. Donc cela veut dire It means 12 morceaux, 12 paniers. 12 baskets Oyo Christ abombaki tango alesaki 5 that personnes. Christ kept when he fed the Elingi 5 kolakisa 12 tribus ya It Israël. means the 12 tribes of Israel. Donc le panier ou le corbeille ce sont des gens. The baskets are people. To expliquer quand j'ai dit Oui. la corbeille la plus élevée. We explained it Thursday. Ils The, allaient the rappeler basket, Batu. it's people as well. Sikoyo les 12 paniers là ce sont la maison d'Israël. Now the 12 baskets in the house Bako of Israel. bénéficier na 7 paniers. There will be beneficiary of 7 baskets. Na Matthieu 15. In Matthew 15, Oyo baliaki 7 mais 7 paniers morceaux de pain. the one that they ate 7 and the 7 baskets of bread. Voilà pourquoi na ngina biso que Jésus n'avait pas fait la multiplication du pain. That's why I'm telling you, Jesus did not multiply Frère bread. Gauthier, tu as dit Jésus n'a pas fait la multiplication du pain? You said, Brother Gauthier, you said, Oui. yes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Tokobenga ngo nini? We will call it what? C'est l'abondance du pain. He did the abundance of the bread. Yango no monaka. That's why you see, Oza na salaire ya malonga you ti. don't have any salary Mais that can bana go inside. bazolia, But children are getting, ozotangisa bana, they are studying. mwanda mozobomba. There's a Mais little mutu youth oza na salaire ebele, The people that have a youth azolela salary nzala. is always Yo oza crying. na abondance. You have Kaka abundance. muke wana. With the small that you 5 have. pain oyo oza nango. The 5 bread Yango you have ende ezoliesa is the yo. one that is feeding you. Donc c'est ça l'abondance. That is abundance. C'est ça l'abondance. Parce que That's si on a abundance. la multiplication, It was multiplication, 5 pain nga okoma combien? and 5 breads was supposed to be how many? Mais etikali kaka 5 pain balobi, les 12 paniers de morceaux de 5 pains. They said the 12 baskets of the pieces of the 5 breads. Donc c'est que l'église aujourd'hui, The church today, bango nde baza ko incarner. we are the one that Vous incarnated. pensez 3 minutes na silisa. Give me 3 minutes before I finish. Donc quand Christ a brisé les pains, When Christ broke the bread, il a donné à tout et chacun de nous he gave to every one of us le morceau de pain. a piece of bread. Et le même évangile éternel que nous And the prêchons, same gospel we're preaching here, et qu'on a prêché it will be preached après l'enlèvement. after the rapture. Et un jour, And one day, femme cananéenne aye, a woman of Canaan a came ebisi Jésus. and told Jesus, Abi mwana nga zobela. he said, my child is sick. Pardon, Please, bikisa ye. can you heal him? Jésus lobi, Jesus said, on ne donne pas le pain des enfants we cannot give the bread of children aux chiens. to dogs. Moi si wana azalaki tellement intelligente. That woman was very wise. Alors même les chiens He says, even the mangent dog aussi la miette eats the qui residue tombait sur la table de leur maître. that came behold the C'est table que of the moi si master. wana comprenant qui So that woman understood. à kozwa histoire ya Lazare. She took the story of Il y avait Lazarus. un riche sur la table There were a rich on qui the table mangeait that was et eaten. il y avait des miettes qui tombaient. And there was a residue that was fallen. Mais sous la table But c'était Lazare. under the table was Et Lazarus. les chiens étaient là. And the dog was there. Maintenant ngana yo But toyebi. you and I, we know. Wande awelelaka ba miette. It's the dog Mais that tanga fights for the histoire residue. bien. But if you read the story, Ces chiens là that dog base bagara tena Lazare pona kowelela did miette. not fight with Lazarus for the residue. Bango bazolanda ba miette eza elipa te. They did not follow the residue of Bazolanda bread. nini? They're following Ba what? plaie
the wounds, bazolembola ba plaie ya Lazare. they were lashing the wounds of Lazarus. Pourquoi? Why? C'est parce que quand Christ est venu en When Israël, Christ came in ils Israel, étaient abandonnés comme un pauvre. they were abandoned like a L'homme de poor, douleur, the man of l'homme pain, de plaies. the man of wounds, Et les pharisiens en train de manger. and the Pharisees were Les eating, riches en train de manger. the rich were Et eating, les pains qui descendaient. and the bread were Nous falling. étions les chiens. We were the dogs. Biso to occupé lipa wana ya Moïse était. don't- Ça avec les plaies. We sing Lazarus with the Tozo wound, lembo la plaie na ye. and then we Parce are swallowed qu'il y a le because sang à there l'intérieur. is blood in it. Voilà pourquoi la Bible dit. That's what the Bible C'est says. par les maîtresses de It's Jésus through his que nous wounds sommes guéris. that we are healed. Donc na makila wana. In the Ya blood, Lazare quand tozo lembo. is that as we suck Tozo it, zwa lobiko. we getting Soki life. le lo oza maladie. If you are sick Bien today, aimé tika na yebisa yo. Beloved, let me Par tell les you, maîtresses de Jésus. through the Tu es wounds of guéri au nom de Jesus, Jésus. you are healed in the name of Jesus. Et tu as besoin du Saint-Esprit. And you need the Holy Spirit. Sois connecté maintenant. Be connected now. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, If you don't have a Holy Spirit, aujourd'hui quand nous prions, today as we pray, le Saint-Esprit va entrer the maintenant en toi. Holy Spirit will enter. Pourtant, où il soit soufflé par les disciples. Because Jesus breathed unto the disciples. Na acte 2 ezalaki pe na bamisusu bazwa kite bazwa In yango. Acts 2, are people that did not Et receive Corneille aussi azwa kite akende pe kozwa na ta na ye. in Corinth did not receive it, receive it Ba in his time. disciples biso na Samarie bazwa pe na ta na bango. The disciple in Donc Samaria, chacun a son temps ya kozwa Saint-Esprit. everybody has their own time to receive the Okokoza Holy loza Spirit. a oumeli na makambo. It can be you are here, Mais you've tu been n'as here pas for a encore very été long baptisé du time, but Saint-Esprit. you've never been baptized in the Holy Peut-être Spirit. aujourd'hui c'est ton tour. Maybe today is your turn Ya kozala baptisé na to be Saint-Esprit. baptized by the Holy Pour Spirit, okoma mwana so you nzambe. can be the child of God. Si tu es prêt aujourd'hui, If you are ready sois today, seulement concentré. just be concentrated. Tukanyika miso na biso. We're just going to close our eyes. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Et cet homme de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, il marche sur les eaux. Alléluia. Alléluia. De Jésus. Alléluia. Oh, il m'a donné sa vie. Alléluia. Alléluia. De Jésus. Alléluia. Oh, il m'a donné les pains. Alléluia. Alléluia. Cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, mobali wana Yesu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois concentré. Et cet homme de Jésus. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il souffle maintenant. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, peut-être aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu bien-aimé, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné le Saint-Esprit afin que nous soyons tes enfants. Regarde ton peuple maintenant, ce que tu as choisi depuis l'éternité. Mais au moment où j'ai pris, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et maintenant je prie qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et pitié de ce peuple. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit souffle. Que le Saint-Esprit souffle. Que le Saint-Esprit souffle. Au nom puissant de Jésus. Dieu est bien-aimé du ciel. Je prie au Père éternel Dieu. Pour ce que tu as donné déjà le Saint-Esprit. Je prie pour la plénitude. Je prie pour la plénitude. Au nom puissant de Jésus. Que la plénitude du Saint-Esprit se remplisse de leur cœur. De leur cœur. Maintenant. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit puisse toucher tout un chacun de nous. La puissance du Saint-Esprit puisse toucher les cœurs de tes enfants. Au nom de Jésus. Nous voulons vivre la puissance du Saint-Esprit. Dans toutes nos marches, Père éternel Dieu. Quand nous marchons, nous voulons recevoir, Père éternel Dieu, cette puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, 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 alléluia. 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 Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, chantons. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon
Alléluia. Oh, j'adore. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Le Saint-Esprit commence à opérer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, chantons. Alléluia. 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 Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, chantons. Alléluia. Je te rends grâce, ô Père éternel Dieu, Alléluia. pour les miracles que tu es en train d'opérer. Regarde ceux qui sont malades maintenant, qu'ils puissent être guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Regarde ceux qui ont des problèmes, qu'ils puissent être guéris au nom de Jésus. Qu'ils puissent avoir la solution de leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Au moment où je prie, ceux qui ont des mauvais songes, je chasse le Père éternel de cet esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, Père éternel. Sois loué, sois loué. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Shiloh. Alléluia. Tikato yembela Yahweh. Alléluia. Tikato kumisa yo Yahweh. Tikato sanjola yo Rabbi. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Shiloh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yahweh, Yahweh. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Papa. Hosanna mokonzi na bakonzi. Hosanna mobali ya libala. Hosanna mopesi na bana. Hosanna yengambe mobali. Hosanna yo 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 yo. Alléluia. Hosanna yo 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 yo. Hosanna. 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 Hosanna.